अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ अपना बुध बाज़ार का शॉपिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ये है हमारा बुध बाज़ार जो यहाँ बुध वाले रोज़ लगता है। यहाँ पे आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिलेंगी। कपड़े, जूते, बर्तन, कांच के बर्तन हो जाएं, स्टील के हो जाएं या मिट्टी के बर्तन हो जाएं, ग्रॉसरी हो, यहाँ पे मसाले आपको मिलेंगे। इवन ये जो है हमारी हेयर एक्सेसरीज, मेकअप, हर चीज़ आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। हमारा जो गरीब तबका है वो आपको यहाँ बुध वाले दिन अगर आप आए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं जो बड़ी दुकानों से अपनी ज़रूरत ज़िंदगी नहीं खरीद सकते, अपनी चीज़ें नहीं खरीद सकते, वो सारी शॉपिंग इसी बाज़ार से करते हैं। तो ये सबसे पहले कांच के बर्तनों का स्टॉल है। क्वालिटी वाइज ये कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये सस्ता है और लोग यहाँ से चीज़ें लेते हैं। ये है जी सब्ज़ी का स्टॉल। तो आप देखें कि यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल वो जो है हर चीज़ अलहदा अलहदा रखी हुई, सारी सब्ज़ी, और बहुत ये जो है ऑर्गेनाइज इनका जो है स्टॉल है। काश कि हमारी जो लाहौर की सब्ज़ी मंडी है वो भी इतनी ही साफ़ सुथरी हो। अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, सब्ज़ी मंडी का चक्कर लगा हो, तो आप देखेंगे कि हमारी लाहौर की सब्ज़ी मंडी जो है वो इंतहाई गंद वहाँ पे है। तो ये देखें, ये सब्ज़ी का स्टॉल है और बिल्कुल साफ़ सुथरा इनका स्टॉल है। ये जूते हैं, इनमें चप्पलें हैं, घर पहनने वाली मर्दाना ज़नाना। ये आपको 150 से 200 में यहाँ से मिल जाएंगी। ये पूरा स्टॉल जो यहाँ पे लगा हुआ है ये जूतों का है। और ये साथ ही लेसों का स्टॉल है। ये जो हमारे कपड़ों को लगाने वाली लेसें होती हैं वो दुकान से ये जो 30 से 40 रुपए गज़ मिलती है, यहाँ से आपको 15 से 20 रुपए गज़ मिलेगी। और ये बाजार जो है ये लाहौर बेदियाँ रोड के करीब लगता है। अगला स्टॉल है जी हमारा, ये जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, निम्को, और ये पोटैटो स्टिक्स हैं, और साथ में इसके कुछ क्रिस्प वगैरह रखे हुए हैं। और ये अंकल हैं, इन्होंने स्पेशल कैप पहनी है और ये कह रहे हैं कि मेरी भी साथ वीडियो आनी चाहिए। तो मैंने इनकी भी वीडियो साथ ली है। तो ये चीज़ आपको बहुत रियायत देगी। कभी आप यहाँ आएँ तो आप चाहें तो यहाँ से स्नैक्स खरीद सकते हैं। वैसे तो ये खुली चीज़ें इस तरह लेना जो है वो सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन जो गरीब तबका है उनके लिए यही गनीमत है और वो यहीं से चीज़ लेके खा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेके खा सकते। तो अगला स्टॉल जो है हमारा वो ये बेड शीट्स हैं, और ये देखें ये जूते हैं। ये जो फैंसी शूज़ की जो है ये स्टॉल है, फैंसी शूज़ का। और ये 250 से 300, 350 में जूते आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ही जो है सस्ता बाज़ार है। और ये कॉस्मेटिक की दुकान है जी। ये काफ़ी बड़ा स्टॉल है इनका। ये कॉस्मेटिक का जो स्टॉल है ये बहुत बड़ा है। अमूमन ऐसे छोटे बाज़ारों में इतने बड़े स्टॉल्स नहीं लगते। यहाँ देखें आप, मेकअप की तमाम अशिया हैं, मेकअप किट हो जाएं, जो लिपस्टिक्स हैं, और बेस बनाने के लिए जो सारे हमारे लवाजमात होते हैं वो आपको हर चीज़ यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। ये देखें, इवन मैंने यहाँ पे हुदा ब्यूटी की कॉपी भी देखी है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉपी भी है यहाँ पे। तो ये देखें, ये स्टॉल है जी अनाज और दालों का। ये चावल इन्होंने रखे हुए हैं, टोटा चावल है, बासमती राइस है, और साथ ही साथ इन्होंने रखा हुआ है दालें भी रखी हुई हैं इन्होंने। ये देखें, बस एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये है कि इन्होंने अचार खुला रखा हुआ है, जो कि सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। ये है जी दुपट्टों का स्टॉल। यहाँ पे आप अपने सूटों के साथ दुपट्टे मैच कर सकते हैं। ये 200 से 300 रुपये में ये दुपट्टा मिल जाता है। ये क्रिंकल और क्रेप का दुपट्टा है। हर कलर में यहाँ से दुपट्टे आपको मिलते हैं। आप जो कलर चाहें अपने सूट के साथ मैच कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। अगला स्टॉल है जी हमारा हेयर एक्सेसरीज का। तो ये देखिए कैचर हैं। ये कैचर किचन में आजकल कितना काम आता है ये सभी औरतें जानती हैं। इसकी अफादियत सिर्फ औरत ही जान सकती है, क्योंकि गर्मी है और अगर बाल चेहरे पे आए तो हमारे लिए कुकिंग करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे ये छोटे छोटे कैचर और ये हेयर बैंड्स हैं, क्लिप्स हैं, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगला स्टॉल फिर जो है ये कांच के बर्तनों का है, और ये जो मग होते हैं इनका है। तो ये मग आपको बहुत सस्ते यहाँ से मिलते हैं। वैसे तो दुकान से आप लें तो 150 से 200 में आपको एक मग मिलेगा। ये जो यहाँ पे बड़े मग दिखाऊंगी मैं आपको अभी, ये जो बड़े मग हैं
یہ یہاں سے 75 کا ایک ملتا ہے، یعنی کہ آپ 150 میں 2 خرید سکتے ہیں۔ تو گھر کے استعمال کے لیے ہیں یہ دیکھیں آپ کہ ماشاءاللہ یہاں کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا۔ تو کرونا میں بھی لوگ اسی طرح باہر آئے ہوئے ہیں بغیر ماسک کے۔ اگلا سٹال ہے جی ہمارا، یہ جو ہمارے قمیض کے دامن پہ لگانے والے پیچ ہوتے ہیں، یہ پیچ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ہر طرح کے پیچ ہیں اور یہ ساتھ میں ریشمی کپڑا بھی سیل کر رہے ہیں۔ تو یہ کپڑوں کو لگانے کے لیے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ فینسی پیچ ہیں، یہ جو لوگ بناتے ہیں شادیوں وغیرہ پہ کپڑے بنائیں گے، جیسے عید آنے والی ہے تو عید کی شاپنگ آج کل زور و شور سے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جی سٹال ہمارا، لون کے جو ہمارے جوڑے ہوتے ہیں ان کا سٹال ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ انکل نے بھی اپنا چھوٹا سا سٹال لگایا ہوا، یہ ہے ایکسیسریز کا ہے۔ چھوٹی چھوٹی یہاں پہ آپ کو پونیاں ملیں گی، چھوٹے چھوٹے کیچر ملیں گے اور چھوٹے چھوٹے جو کلپس ہوتے ہیں۔ یہ ریڈی میڈ کپڑوں کا سٹال ہے چھوٹے بچوں کے لیے جو 4-5 سال یا 6 سال کے بچے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بازار کی رونق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے سٹالز لگے ہوئے ہیں۔ یہ جی 8 سے 10 سال 12 سال کی بچی کے کرتے ہیں، یہ بہت سستے یہاں سے مل رہے ہیں، 350 کا ایک اور 1000 کے یا 3 دے رہے ہیں، یہ بہت سستے ملتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے یہ ہے، جو لوگ زیادہ مہنگے افورڈ نہیں کر سکتے وہ غریب یہاں سے آ کے اپنی شاپنگ کرتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ریڈی میڈ کرتے ہیں۔ اگلا سٹال ہے جی ہمارا سٹیل کے برتنوں کا، اور اس کے ساتھ جو ہمارے یہ برتن جو ہیں، یہ دیکھیں یہ سلور کے برتن ہیں، اور ساتھ میں برف بنانے والے برتن بھی ہے جو ہم فریزر میں استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا آج بدھ بازار آنے کا مقصد یہ برف والے برتن ہی ہیں، تو میں یہاں سے یہی لے کے جاؤں گی۔ باقی آپ کو یہ سارے برتن یہاں نظر آ رہے ہیں، چمچ نظر آ رہے ہیں آپ کو سٹیل کے کھانا بنانے والے۔ یہ جی المشہور شہر قصور والے، اور ان کا دعویٰ ہے جی پورے لاہور میں کوئی ریڑی میرے جیسی کلفی نہیں بنائے گا، کوئی بھی ریڑی والا میرے جیسی کلفی نہیں بنائے گا۔ تو مکھیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کھانا چاہیں تو اپنی ذمہ داری پہ آپ کھا سکتے ہیں کلفی یہاں سے۔ اگلا سٹال ہے جی ہمارا، یہ جو ہماری شرٹس کو لگانے والے گلے ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ کچھ پلاسٹک کے برتن ہیں، ان کا سٹال ہے۔ یہ پانی والی بوتلیں ہیں جو ہم فریج میں رکھتے ہیں، یہ آپ کو ڈبے میں نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں، یہ پلاسٹک کے برتنوں کا سٹال ہے، یہاں پہ آپ کو 150 کے 3 ڈبے، 100 کے 3 ڈبے۔ اچھا، یہ ہے جی مٹی کے برتنوں کا سٹال ہے، یہ دیکھیں اس میں چھوٹے چھوٹے جو کچن سیٹ رکھے ہوئے ہیں بچوں کے لیے، کھلونے ہیں، اور لکڑی کے چمچے آپ کو یہاں سے ملیں گے۔ اور یہ گلے جو ہیں یہ ہم بچپن میں بہت استعمال کرتے تھے پیسے جمع کرنے کے لیے۔ بچپن میں ہمارے لیے یہ کسی بینک دولت پاکستان سے کم نہیں ہوتے تھے، تو یہ گلے ہم نے بہت استعمال کیے۔ اگر آپ گاؤں سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا۔ یہ اگلا سٹال ہے جی سرف کا اور صابن کا، کھلا سرف صابن ہے۔ یہ جی صابن کا نام ہے جی ٹیکس، مجھے لگتا ہے جیسے لیمن میکس سے انہوں نے متاثر ہو کے ٹیکس صابن رکھا ہے، تو یہ کوئی گورنمنٹ کی سازش نہیں ہے، لوگ تو پہلے ہی ٹیکس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ آگے آپ کو تیل نظر آئے گا، اسے کالا تیل بھی کہتے ہیں، اور سفید تیل بھی یہ سرف وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ شاید کوئی صابن ہے یا سرف ہے، میں اسے صحیح طرح پہچان نہیں سکی۔ اگلا سٹال جو ہے ہمارا وہ ہے نیو بورن بیبی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان کا سٹال ہے۔ یہ ٹاول آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، بچے کے کمبل ہیں یہ جی، بچوں کی یہ جو بچوں کی ہے میک اپ کٹ بھی ہے یہاں پہ جی بچوں کی، جس میں مطلب چیزیں ہوتی ہیں ساری بچوں کے استعمال کی، لوشن وغیرہ۔ یہ آپ کو یہاں پہ بچوں کے سوٹ نظر آئیں گے، ہیٹ نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے شوز نظر آئیں گے۔ یہ نیو بورن بیبی کے لیے ہے، آج کل گرمیاں ہیں تو بچیاں جو ہیں باہر نکلتی ہیں جب مائیں تو بچوں کے سر پہ ہیٹ رکھتی ہیں۔ لاسٹ میں جی ہمارا یہ جو سٹال ہے یہ ریڈی میڈ کپڑوں کا ہے، یہ جو بچگانہ کپڑے ہوتے ہیں ہمارے لڑکوں کے لیے، یہ وہ کپڑے ہیں، یہ 8 سے 10 سال کی ایج کے لیے کپڑے ہیں۔ تو اگر آپ کا بدھ بازار کا چکر لگے تو آپ یہاں سے شاپنگ ضرور کریں۔